Djeco, mama je otišla da pripremi kuću dok mi dođemo. Mir vas dvoje, ko je koga rodio? Fazile, kakav je to grad u koji idemo? Izlaz napolje. Koliko sam ti puta rekao da me ne zoveš imenom? Nego tata ili babo? Dobro, što pjeniš? Samo sam se šalio, babo, neću više. Slušaj, kad me zovneš imenom, pomislim ko da ti je komšija pravio. Stvarno, tata, taj grad u koji idemo ima li školu, kafiće, mjesta za zabavu? Sve ima. Grad rudara i uglja. Vidjet ćete, prelijep grad. Sve ima. Mogu mislit grad seljačića. Brine Selmu kako će i uopšte hoće li naći dečka. Aj, tata, rec mu, udarću ga! Dobro je vas dvoje, nemoj da radi kajiš. Klasičan primjer nasilja u porodici, a još inženjer rudarstva. Intelektualac pa bije djecu. Idi, bogati. Samo ti, ori mali. Kad dođemo kući, pokazat ću ti ja kako musa dere jarca. Kakva sad kuća, tata? Zar ti ne reče stan? Neću kuću, hoću stan. Jeftinije je bilo kupit kuću nego stan, pa zato sam izabrao kuću. A izvini što te nisam pitao, a upravo stižemo. Dijade, opet piješ. Zabog da ti prisjela, šta god zaradimo to popiješ. Jeli? Djeca gladna, nemaju za teke, ti opet piješ, grom te spalio. Pristaj mi na buke, primem si cijeli dan sa ovom učenicu. Udri ga, majko, udri pijanu. Abide, da ti nešto kažem. Dok ne ćeš lokat, kad ćeš prestat, nesrećo čorava. Moj Abide, ja se kandidovao za općinski parlament. Ti, pa nemaš više od 4 rada škole, nesrećo čorava. Vidi je, volim je ko Sanku, oba djetene. Ali sad će Salih vječni biti. 200 mara svaki mjesec. Moj čoro, neće ni žena glasat za tebe. Samo se vi smijete. Ja ću biti prvi poslanik Rom. Hoćeš li doći sada Samiđa pravi dernek? Da mi zaplešeš i da zapjevaš. Oću, Amidža, plesat ću cijelu noć za tebe.
Saslučam prvi radni dan. Upa me, Semire. Pazi šta radiš, nema upa da tu ne volje. Ajde, ljubite, majka. Ma dođi da te ljubim, majka. Pa bježi, mati. Pa vidjet će ko da me ljubiš. Svi će mislit da sam dijete. Tako ti treba. A i ja bila ista. Šta ti znaš, mat, šta ti znaš, babo? Onda mi nismo bili u njihovim godinama. Čekaj, stari. Ja ću s tobom. Vidi, stigla na ovo grla. Naprijed. Izvoli sjest. Dobrodošao u našu, a Boga mi sad i tvoju školu. Fino, Semire. Ti si običan učenik. Vjeruj mi. U ovoj školi takvi su rijetkost. Pa trudit ću se da tako i ostane. Nadam se. Ti ćeš ići u 3. B kod profesora Čanova. Nakon odmora historija, kabinet broj 4. Hvala vam puno. Sretno i prijatno. O, Semire, gdje dođe, ovdje ćeš imat problema, sigurno. Slušaj, Gido, ako te vidim blizu moje sestre, zgazit ću te. Čuvaj se danas, Jačiću. Ne znaš gdje si došao. Sema, gdje dođu smo, sve sami divljaci. Čuvaj se. Ma ne bojim se ja takvih. Jaki su u grupi, ali kad su sami, pravi su miševi. Ja sam nas prat, vidimo se. Ajde, čao. Ćao. Hajde, momak. Dobrodošao. Ti si dakle Semir, novi đak. Ima mjesta jedino kod Senade. Ali ovdje nešto smrdi. Ciganka za udara. To je tvoje mjesto. Drago mi je, ja sam Semir. Ne obraćaj pažnju na ovu budalu. Drago mi je, Senada. Čuo si, Romkinja sam. Ne vidim kakve to veze ima. Zar nismo svi ljudi? A dok je svijeta, bit će i budala kao što je ova budala. Armine, pravac kancelarija direktora. Da mi ispričaš ko si ti, šta si ti u stvari. Kad znam ja da si ti neozbiljan, ali nek ipak on ocijeni. Ti, profo, ko da više voliš ciganu nego mene.
Izlazi napolje, tvoje me mišljenje ne zanima. Pomozite Semiru da se uklopi, a sada imate 30 minuta da napišete svoja razmišljanja o apartheidu. Bilo bi lijepo da pokucaš na vrata kad ulaziš. Ajde sad izađi, pokucaj, pristojno reci zašto si došao. Poslao me profesor Čamil, koja rekao nešto onoj cigančici. Ako te poslao Čamil, sigurno da si kriv. Ovo ti nije prvi put da dolaziš kod mene. Zbog tvog odnosa prema djeci druge boje izgleda. Ja ne znam šta tebe tjera da se ponašaš prema djeci sa razlikama. Suviše si mlad da bi mrzio i bio rasista. A vjeruj mi, tvoje ponašanje prema Romima to potvrđuje. Zato ti reci svom babi da sutra dođe kod mene u 11. Mene profesor Čamil mrzi, a i moj babo misli isto kao i ja. A sad vrati se u razred. Aj sad se vrati, pokucaj pa ponovo uđi. Šta je, profesore, zbog ove cigančice me maltretirate i vi tražite belaja. Značeš za ovo smraduljo. Šta se dešava, Armine? Boli li te stomak? Na tebe se problemi lijepe kao muhe na pokvarno meso. Ovaj me se jačina udario. Ko, jel ja? Nisam, profesore. Evo nek drugi kažu. Dobro, ajde, u redu, smirite se. Daj da nešto uradimo. Nosia siti degli hanno battuto.
Da se zna kad je Ćoro vječnik poslao. Ide pao muzika. To! Kupit ću vam sandale, te potrebne riječi, to vam garantiram. Joj, slijepo, ti slijepnik je. Joj, kad postane vjetnik, kako se toga je. Joj. Kudan se golema. Lijepo kao je tako. Kako se bliži kraj godine izgleda sve vas i manje. Jer denkt an alles, bloß als lernen nicht. Šta je bilo? Šta ste bleli kod tela za šarena vrata? Vidi Rami, ispašće ti oči. Pa i nije nešto. Ne znam šta su vidjeli na njoj. Šta je bila, Mila? Tebi to ko nešto nije jasno. To sollte lieber ab und zu ein Bad nehmen. Dobili smo novog učenika izgleda. Kako nam dođe pred maturu? Nur hast du dir nicht gerade den besten Platz zum Sitzen ausgesucht. Šta biste tek rekli da vam u razredu sjedi crnkinja? Slušaj ti mala ciganska lajavice, znaš ti šta pričaš? To jedva čekam da se riješim i tebe. Šajze. Smajo, hajde ti nama prevedi na njemački volim te, kako se kaže. Ja neću da učim njemački. Moj djedo je bio partizan. Na tablu se nada, da vidimo šta znaš. A učeniku generacije samo sanjaj. Dokle god sam ja tu, ti to nećeš biti. Pa da pričaš njemački ko Merkelova. Postoji komisija. Otvorite knjigu na stranici 56 i prevedite.
Majku vam cigansku, kad ćete ovo na sud? Ja vas ljebom, a vi mene kamenom. Vidi ko je došao. Šta je ekime Zaudiće? Oprašili se šta u zadnje vrijeme? Pa nemoj ba da me zajebaješ, da se igraš sa mnom ba, polomću ti kosti. Vraćaj pare ba, neću se očekat više ni dana. Majku vam cigansku. Vi bi ba da jedete, a pare niko ne vraća. Ujebem ti majku cigansku, što me udari, možda ne mogu pravit male cigane. Zeno, najebala si. Senada, čini mi se da čovjek tebe zove. Ma jok, nisi ti dobro čuo. Hajdemo. Bogati Abde, bilo ono tvoja Senada, koja te nije čula.